di dalam ilmunya, di dalam pengajiannya, dalam penuh rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladhi jama'ana bi unasin قد وصفهم رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله وأسأل الله تعالى أن تكونوا أنتم هؤلاء الشباب الذين نشأتم في طاعة الله في هذا المكان المبارك. Dan alhamdulillah kata beliau, yang mana pertemuan ini, perkumpulan ini, pengajian ini yang beliau temui sekarang adalah orang-orang yang sebagai wasilah baginda Muhammad SAW mengatakan ada 7 orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan di hari kiamat nanti kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 7 orang ini diantaranya adalah pemuda yang semangat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua ini termasuk pemuda-pemuda yang semangat ibadahnya kepada Allah, yang termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام وحبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan salawat serta salam kepada orang yang sangat sempurna, orang yang sangat istimewa, orang yang sangat khusus di mata Allah SWT, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai obat di hati kita, obat pada roh kita, bahkan sebagai penolong untuk kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخي كي حجي الطيب صاحب المعهد ومديره، حبايب أستاذ جميعا، الطلاب والطالبات الحاضرين والحاضرات جميعا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan beliau pun yang mana dengan rasa tawadhu beliau memuliakan kepada wabil khusus yaitu kita Ki Haji Tayyib serta keluarganya, juga para habaib yang hadir, dan juga para ustaz, para kiai hadis semuanya ini. Beliau akan mulai daripada tausiahnya ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. كأن معهدكم يا شيخ طيب يذكرني بشيء في مكة المكرمة، بل يذكرني بشيء في المسجد الحرام، ولعلك عرفت هذا الشيء. لا ليست المروحة يا سيدي. يذكرنا يا سيدي الحجاج بعد ما يرجعوا من عرفات وبعد ما يرجعوا من منى ويجلسوا في المسجد الحرام إنما تسمع منهم هذه الأصوات. هذه الأصوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الشفاء والعافية. ولكني تذكرت الحجاج بعد حجهم حينما يصلون إلى المسجد الحرام، هذه أصواتهم. Kata beliau, ketika beliau dapatkan sekarang duduk ini, Masya Allah kata yang hadir ini, ingat tatkala di musim haji. Ketika musim haji itu setelah selesai semuanya, pulang dari Arafah, mereka kumpul di Masjid Al-Haram ini, dengar suara-suara gini, apa itu waktu? Moga-moga buat betul mereka tiba-tiba syifa bersedia. Tak bersedia cukup lagi.
طهور إن شاء الله ولا بأس عليكم. وإن كان المرض في حق غيركم من الناس يثاب المؤمن عليه ويؤجر، إلا أنه في حقكم يكون الأجر ويكون الثواب آكد وأعظم إن شاء الله تعالى، لأنكم في هذا المكان المبارك تطلبون العلم وتطلبون نور الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, yang mana mungkin ada yang sakit atau berpenyakit dengan batuk dan sebagainya, cuma yang mana keadaannya kalian ini di sini dengan kesabaran kalian untuk menimba ilmu, mengambil ilmu, belajar ilmu di pondok pesantren Al-Inarah ini, dengan kesabaran berikan kalian ini untuk mencari ilmu sampai sakit, sampai batuk dan sebagainya, ini bahkan justru menjadikan pahala sangat besar, pahala yang berlipat-lipat ganda. Kalian dalam keadaan mencari ilmu sementara kalian sabar dengan sakit yang ada, dan kalian berada di tempat, di pondok yang penuh rahmat barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. وحينما أتيت إليكم وكل شوق لتجديد العهد الذي كان قد بدأه آباؤنا وآباؤكم وأجدادنا وأجدادكم منذ قديم الزمان، منذ مئات السنين. Yang mana kami datang pada siang hari ini kepada kalian semua, yang mana ini merupakan untuk memperbarui pertemuan kita ini di dalam perjanjian yang baik, perjanjian yang ibadah, seperti halnya yang sudah terjadi pada orang tua kita, datuk-datuk kita dahulu, yang mereka senantiasa memperbarui perjanjian, maksudnya memperbarui dalam ziarahnya, silaturahminya, untuk memperkuat tali persaudaraan, keislaman dan keimanan. خرج من مدورة شاب مثلكم في عمر مثل أعماركم، هاجر إلى مكة المكرمة ليطلب العلم الشرعي هناك في مكة المكرمة، ويلتقي بعلمائها ويلتقي بالعلماء الذين يأتون إليها من كل مكان. Diceritakan kata beliau, ada seorang pemuda seperti kalian dari Madura. Dia mungkin umurnya hampir sama-sama dengan kalian, mungkin sudah umurnya. Yang mana pemuda ini keluar dari Pulau Maduranya menuju ke Makkah Mukarramah untuk belajar ilmu, mencari ilmu, dan bertemu di sana dengan para guru-guru, para ulama-ulama, tokoh-tokoh Mekah, bahkan juga dengan para ulama-ulama, tokoh-tokoh di luar Mekah yang ada di kota Mekah. Mereka temui, belajar di sana. فجلس هذا الشاب بين مكة المكرمة وبين المدينة المنورة، ينتقل من عالم إلى عالم، يطلب العلم هنا ويطلب العلم هنا في كل مجالات العلوم الشرعية، في التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه وكل مجال، بل وعلم الفلك أيضا. في كل مجالات العلوم كان يتعلم بين الحرمين الشريفين. Dan anak ini sangat nasyat, sangat semangat dan sangat istiqomah. Anak ini tinggal di pertengahan antara kota Mekah dan kota Madinah, dan dia berpindah-pindah cari guru-guru. Jadi belajar ilmu, semua ilmu fakihnya pada ulama fulan semuanya. Selesai, pindah lagi ke kota Mekah, cari ulama lagi yang untuk belajar usul fikihnya. Selesai, ke Madinah lagi, cari ulama lagi yang belajar tentang hadis. Selesai, cari ulama lagi tentang tafsir. Selesai, cari lagi ulama lagi tentang falak. Selesai, cari lagi. Selalu berpindah-pindah untuk cari guru-guru yang dia akan pelajari ilmu-ilmunya, para guru di kota Makkah dan Madinah. ولما أصبح هذا الشاب رجلا كبيرا تحمل من العلوم الشرعية، عاد إلى بلاده في جاوة وبدأ يدرس أبناء جاوة هذه العلوم الشرعية التي تعلمها في مكة والمدينة. Setelah anak ini dengan belajar yang
cukup lama sehingga jadi orang juga, dan sudah mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru ulama-ulama Mekah dan Madinah ini, sehingga ilmu itu sudah terasa, ilmu sudah menyatu, sudah dikuasai betul sama pemuda Madura ini. Setelah selesai semuanya, dia sudah jadi orang. Baru orang ini pulang dari kota Makkah Madinahnya menuju ke Jawa atau pulang ke Madinahnya untuk mengintisharkan, untuk mendakwahkan ilmu-ilmu yang beliau dapat kepada para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. والآن سؤالي لكم: هل عرفتم من هو هذا الشيخ الفاضل الجليل الذي ذهب إلى مكة والمدينة 30 سنة في طلب العلم؟ Sekarang Habib Dr. Basri bertanya kepada kalian, kepada santriwan ini ya, tahukah kalian sirah yang dibacakan Habib Basri? Satu pemuda dari Madinah belajar dengan semangatnya, dengan mencari sendiri guru-gurunya, ulamanya. Bukan 1, 2, 3 tahun, beliau belajar 30 tahun di kota Makkah Madinah. Sampai ilmunya itu, kalau bahasa kita, ngelontok. Ilmunya betul-betul kuasai sudah. Sampai akhirnya beliau pulang ke Indonesia ini mendakwahkan semua ilmunya. Tahukah siapa syekh ini, siapa ulama besar ini? Allah alladhi ya'rif yujibana. Yang tahu namanya angkat tangan. Artis itu saya tahu. Walladhi yujibuna lahu hadiyah insyaallah. Kalau ada yang tahu, beliau akan kasih hadiah 1 miliar. كم يا سيدي؟ مليار واحد من عندكم وين يا حبيبي؟ ما شاء الله. Kasih hadiah oleh beliau. Kalau nggak bisa, ekor porjol. Siapa yang bisa kata beliau? Supaya kita lebih mengetahui sirah manakib biografinya para ulama, bukan manakib sirah biografinya para artis. Mau artis hafal, binok nyenon hafal sekali. Biaya ulama tak hafal sekali. Siapa yang tahu? طيب أنا أقرب الإجابة لكم. هذا العالم الجليل كلكم تعرفون اسمه وتعرفون مقامه وكثير منكم زار مقامه. فمن هو؟ Kata beliau, kalian semua tahu semuanya. Bahkan kalian sering ziarah ke kuburannya. Sampai sekarang ini ramai kuburannya. Kalian pasti tahu siapa itu? Hadiah. هذا السؤال mobil Mercy. للطلاب فقط، للطلاب وليس للمدرسين. Yang jawab ini khusus untuk santri. Yang lainnya bukan santri nggak boleh jawab. ولا المدرسين. Wala ustadznya nggak boleh. ما شاء الله. Ustadznya santrinya itu? Santri. Siapa nyaman dong? تفضل يا أستاذ. فوزي ما شاء الله. من يا فوزي؟ سيابي. ما شاء الله تبارك الله. صحيح. ما شاء الله. Betul, 1000 untuk Fauzi. Tepuk tangan. Satu miliar Jong, kalah Ibang Jong, kalah TV. ابنه وانا تليفون ابنه بس. ما شاء الله تبارك الله. احسنت يا فوزي. شيخنا خليل هو الذي اقصده، وان كان يوجد مثل شيخنا خليل كثير على نفس منهج الشيخ خليل. سافروا الى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجلسوا هناك فترة طويلة وعادوا بعلمهم إلى هذه البلاد ونشروا العلم ولله الحمد. لكن الذي أقصده أنا هو شيخنا خليل بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه. Betul, itulah Syekhana Khalil Bangkalan yang sudah terkenal ya, bagaimana ilmunya, bagaimana ibadahnya, bagaimana karomahnya, bagaimana kewaliannya. Yang mana kata beliau, sekarang beliau ingin yang keluar ini banyak Syekhana Khalil yang lain. Kalau banyak Syekh Khalil yang lain ini tumbuh di Indonesia ini,
Ini akan menjadikan kemakmuran, yang mana dia keluar dari gubuknya, dari rumahnya, dari daerahnya, menuju ke Makkah Mukarramah, mencari ilmu yang begitu sangat lamanya 30 tahun untuk mengambil ilmunya baginda Muhammad SAW, yang akhirnya diintisyarkan, didakwahkan ilmunya baginda Muhammad SAW. هذه لكي لا ننسى هذه هدية فوزي. تفضل يا فوزي. Ini semoga lupa hadiah sedang kasihkan. بارك الله فيك. Untuk santri Fauzi. Ngasih tepat. Ya. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. ناتي إن شاء الله عليك. طيب. شيخنا خليل من أبرز العلماء الذين تعلم على يدهم في مكة المكرمة سيدي الجد الحبيب أحمد بن حسن العطاس رحمة الله تعالى عليه. Di antara guru besarnya Syekhana Khalil, dia tahu ya para santri ya. Di antara guru besarnya Syekhana Khalil ini orang ulama besar, wali besar zamannya, yaitu datuk beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini ulama besar, alim, allamah, dan sultan awliya di zamannya, pemimpin para wali zamannya. Itu Syekhana Khalil belajar kepada beliau. Makanya ilmunya sangat barokah, ilmunya sangat matang. Ini di antara guru-guru besarnya beliau. وأخذ شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه إجازته في القرآن الكريم من يد اثنين في مكة المكرمة. شيخ القراء في مكة المكرمة الشيخ أحمد الحلواني وسيدي الجد الحبيب أحمد بن حسن العطاس. من هؤلاء الاثنين أخذ إجازته في قراءة القرآن. Beliau Syekhana Khalil mengambil ijazah dari guru-guru besar Mekah. Itu ada dua kata beliau, yaitu guru besar di dalam pengajian Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim. Dia yang pertama Syekh Al-Hilyani, Syekh Ahmad Al-Halawani. Syekh Ahmad Al-Halawani. Yang kedua adalah datuk beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini dua guru yang sangat besar dan sangat terkenal di zamannya, sangat terkenal di zamannya, dan sangat tinggi ilmunya dan juga kedudukannya. ومن أبرز العلماء أيضا في زمانه الذين أخذ منهم العلم رجل تقرؤون كلامه كثيرا على الأقل كل أسبوع مرة، وهو سيد الحبيب علي الحبشي صاحب المولد صمت الدرر. هذا من الذين أجازوا شيخنا خليل في العلوم الشرعية. Juga begitu pula Syekhana Khalil juga mengambil ijazah dari guru besar juga. لقيهم في مكة. الحبيب علي بن محمد الحبشي في زيارة. كان الحبيب في زيارة إلى مكة للحج. نعم. Di antaranya guru besarnya juga beliau mengambil Al-Syekh Khalil ini bakalan mengambil ijazah juga dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, Syekh Majid Siddiq. Beliau bertemu langsung. Kali itu Habib Ali ziarah untuk mengajarkan umrah di kota Makkah. Bertemu tatkala Syekhana Khalil masih mondok, masih belajar di kota Makkah, sehingga mengambil ijazah juga dari Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Allah, kata Habib Ali ya Syekhana Khalil ya, ini apa namanya, jaminan dari Habib Ali Syarif Maulid. Beliau mengatakan man ra'ani wa man ra'ani bil jannah. Kata Habib Ali, barang siapa yang melihat aku, melihat ya, bukan mengambil ilmunya, bukan belajar, kemudian siapa orang yang melihat aku dan melihat orang yang melihat aku, kedua-duanya di surganya Allah bersama aku nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sangat beruntung Syekhana Khalil ini ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu Syekhana Khalil, mungkin berminggunya kita juga bersama Habib insyaallah. Amin. Allahumma. طيب. شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه لما عاد إلى جاوة في مدورة وفي جاوة بالعموم تنقل فيها ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر العلوم الكثيرة التي تعلمها من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان له خيرة طلاب جاوة، وأعلى طلاب جاوة كانوا يطلبون العلم عند شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه.
Ya, para santriwan ya, dia tahu. Ini Habib di kota Makkah, cuman tahu sirahnya Syekhona Khalil yang di Bangkalan Madura. Kita yang di sini nggak kenal Syekhona Khalil, cuma kenal namanya tok Syekhona Khalil, sirahnya nggak kenal, biografinya kenal, karomahnya nggak tahu, wanginya nggak tahu. Ini Habib tahu semua. Beliau orang Mekah. Kita di sini nggak tahu apa-apa. Mantap artis, kayak akrabah, ngatetan TV. Alhamdulillah sekali, hancur-hancur. Lihat beliau ini, tahu Syekhona Khalil. Kata beliau bagaimana Syekhona Khalil semangat dakwahnya setelah mengambil ilmu-ilmu dari ulama-ulama Mekah dan ulama Madinah. Beliau datang setelah selesai mondoknya 30 tahun, dia datang ke Indonesia. Beliau dakwah di Madura dan di Jawa secara umum semuanya. Itu beliau pindah-pindah mencari tempat-tempat yang minus, tempat-tempat yang kurang agama, yang kurang ilmu, yang kurang ibadah, yang banyak maksiatnya. Didatangi satu persatu sama beliau. Di dalam semangat dakwahnya untuk mengintiharkan, untuk menyerukan dakwah ilmu kepada Allah. Ini Syekhona Khalil. Ahmad Munir Walidi Kiai Abdul Aziz شيخه هذا من تلميذه. ما شاء الله تبارك الله. من أبرز الطلاب وهم كثير الذين تتلمذوا على يد شيخنا خليل من الشيخ هاشم أشعري رحمة الله تعالى عليه. Dan juga kata beliau banyak para santri-santri yang mengaji di kota di negara apa di Indonesia ini secara umum itu pasti terakhirnya berujung kepada guru Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi kalau belajar sama ulama ini, kiai ini gitu ya. Kalau dilihat silsilahnya kiai ini, ulama ini, kiai bin kiai bin kiai atau kiai gurunya kiai sampai Syekhona Khalil. Pasti terakhir ngambil ilmunya di Syekhona Khalil. Ini menandakan bagaimana Syekhona Khalil dakwahnya ini kemana-mana. Di antaranya murid yang besar, murid besarnya beliau, itu murid yang terpandang bagi Syekhona Khalil. Di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang di kota Jombang. Ini di antaranya murid besarnya Syekhona Khalil beliau. وكما أخبرني الآن أخي طيب أخبرني عن شيخ والده رحمة الله تعالى عليهم أجمعين كحجي عبد العزيز الذي أخذ العلم أيضا عن شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه. Begitu pula yang Ustaz kasih kabar dari Kiai Thayyib bahwasanya guru abah beliau Kiai حجي عبد العزيز كي حجي عبد العزيز جده لا الشيخ والده شيخ والد الشيخ طيب. Jadi beliau menceritakan bahwa guru abahnya saya Aban Ajunan Asmana Kiai Ahmad Munir ini juga belajar di satu guru, satu kiai namanya Kiai Haji Abdul Aziz. Ini pun juga murid daripada Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi ilmu abahnya Kiai Thayyib ini tasalsul, nyambung pada Syekhona Khalil dan nyambung pada Habib Ali bin Muhammad bin Husain dan nyambung pada ulama-ulama di Mekah di zamannya. الشيخ هاشم أشعري رحمة الله تعالى عليه بعد أن تتلمذ وقتا على يد الشيخ خليل هنا في جاوة سافر هو أيضا إلى مكة المكرمة ليلتقي هناك في مكة المكرمة شيخنا خليل شيخنا هاشم أشعري الشيخ هاشم أشعري. نعم، يعني هو الشيخ هاشم أشعري تتلمذ على يد شيخنا خليل هنا، وكان شيخه شيخ هاشم أشعري اسمه الشيخ يعقوب. هذا الشيخ يعقوب الذي زوجه بنته، يعني هاشم أشعري تزوج بنت الشيخ يعقوب
ثم بعد ذلك سافر الشيخ هاشم أشعري إلى مكة المكرمة ومعه أخوه أنيس ليطلب العلم الشرعي أيضا في مكة كما كان عهد الناس الذين قبلهم من العلماء. Begitu pula Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tatkala sudah selesai menimba ilmu di Syekhana Khalil Bangkalan ini, karena beliau bersama satu kiai juga namanya Syekh Yaqub, yang mana ini yang mengawinkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan anak dia, dengan anak Kiai Yaqub ini. Tatkala selesai untuk belajarnya pada Syekhana Khalil, kemudian berangkat dari kota jauh, dari negara kota Jombang atau dari Jawa sini, belajar ke kota Mekah bersama adiknya kayak Anis. Sampai di kota Mekah sama yang diamalkan berbuat seperti pada guru-guru sebelumnya, Syekhana Khalil dan sebagainya. Bagaimana? Mencari guru-guru, belajar pada guru ini, belajar guru ini, belajar guru ini, tanakul, pindah-pindah. Sekali dapat guru, sudah dapat ilmunya, pindah lagi, dapat ilmunya, pindah lagi. Jadi semangatnya untuk cari ilmu. Ini sirahnya para guru-guru kita, para ulama kita dahulu. التقوا في مكة وطلبوا العلم على يد عدد كبير من علماء مكة المكرمة وعلماء المدينة المنورة والعلماء الذين كانوا يأتون من بلاد الشام والعراق ومصر، أخذوا العلم على يدهم كلهم، إلا أنه كان هناك عالم من العلماء ارتبطوا به روحيا وكان مثله وكأنه شيخهم ومربيهم، وهو سيدي الحبيب علوي بن عيدروس السقاف، وهو من علماء المسجد الحرام، وهو أبرز شيوخ الشيخ هاشم أشعري في مكة المكرمة. Yang mana yang diamalkan oleh Kiai Haji Asy'ari dengan adiknya ini mencari ulama-ulama di sana, belajar satu persatu, berpindah-pindah. Itu belajar ke semua para ulama yang ada di kota Mekah, dan belajar pada ulama-ulama yang di Mekah yang dari luar, ada dari Syam, ada dari Irak, ada dari Mesir, yang tetap di kota Mekah juga diambil ilmunya oleh beliau, oleh Kiai Haji Asy'ari ini. Semua para ulama yang ada di kota Mekah diambil ilmunya, dipelajari ilmunya. Apa namanya? Mondok pada beliau-beliaunya ini. Sampai akhirnya ada satu guru yang mana guru ini, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, yang hubungannya hubungan rohaniah, hubungan batin, bukan secara ilmu zahir, belajar ilmu fikih, ilmu nahwu, bukan itu. Kalau ilmu yang zahir ini sudah mengambil ilmu-ilmu dari para guru-guru ulama yang ajar semua ini. Juga beliau pun Kiai Hasyim Asy'ari mengambil ilmu secara ilmu batin, hubungan roh. Siapa? Kepada satu ulama besar, alim besar, termasuk guru di Masjid Haramain, guru di Masjid Haramain, dan juga termasuk tokoh ulama di zamannya, yaitu Al-Habib Alawi bin Aidrus As-Saqqaf. Ini ada hubungan batin yang sangat erat beliau Kiai Hasyim dengan Habib Alawi ini. نعم. لماذا أنا أذكر لكم هذه الأسماء كلها، ولماذا أنا أحدثكم على هذا التاريخ كله من شيخنا خليل ومشايخ شيخنا خليل ثم تلاميذه ومشايخ تلاميذه؟ لماذا أنا أحكي لكم كل هذه القصة؟ Tahukah kalian kenapa kami ini menyebutkan bagaimana sirah para ulama dahulu tatkala belajar di kota Mekah, dan juga murid-murid para ulama ini yang belajar ke Mekah juga, yang mereka semuanya dengan semangatnya, dengan istiqomahnya, dengan kejujurannya, dengan suatu kesemangatan yang sangat tinggi, sangat dalam mencari ilmu-ilmu sampai didawamkan di negara Indonesia ini. Kenapa saya sebutkan sirah mereka? Kenapa saya sebutkan biografi mereka? ذلك لتعلموا أشياء كثيرة، أهمها أن ارتباط علماء هذه البلاد الطيبين المباركين ارتباطهم بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ارتباط وثيق
لم يكن عمره سنة أو 2 أو 100 سنة أو 200 أو 300، بل كان عمرا طويلا إلى ما كان في السابق قبل 500 و600 سنة من علماء هذه البلاد الذين ارتبطوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارتبط بهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami sebutkan ini untuk kita mengetahui bagaimana para ulama-ulama dahulu yang begitu sangat semangatnya, istiqomahnya, sehingga mereka jadi. Bukan ilmu instan, bukan ulama instan 5 menit detik. Itu nggak pakai hadis itu ceramah jadi TV, haram halal, halal haram, tolong sejauh-jauh. Tak tahu hukum negara. Kamu lihat bagaimana mereka belajarnya. Bukan setahun 2 tahun, 30 tahun mereka. Yang mereka hadapi ini para ulama-ulama tokoh, alim alama, wali min awliya, bahkan Gutuf di zaman, pemimpin para wali zamannya yang mereka ambil ilmunya dari Syekhana Khalid, dari Kiai Mas Ali, orang-orang besar semuanya. Bukan 1-2 tahun, 30 tahun. Sangat lama. Itu menunjukkan bagaimana para ulama Indonesia ini sangat ada hubungan erat dengan para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Bahkan para ulama-ulama habaib di Timur Tengah. Itu hubungan erat. Bahkan bukan cuma hubungan begitu, ilmunya yang mereka ambil, yang mereka dapatkan sini dari ulama sini, ini ilmunya para habaib yang di Timur Tengah. Bahkan bukan cuma itu, kalau cuma ilmu ini hubungan dohir, bahkan hubungan batin pun, dalam arti rohaniahnya ini sangat terbimbing oleh para awliya, para solihin yang di Timur Tengah. Hubungannya sangat erat, sehingga bukan cuma hubungan ini ulama Indonesia ini dengan ulama yang di Timur Tengah ini, para habaib sana, bukan baru-baru ini aja. Bukan 1-2 tahun ini atau 30 tahun ini atau bahkan 15 tahun yang lalu sudah ada hubungan erat. Wali Songo tahun berapa tahun ini? Sebelum Belanda masuk, itu para ulama Timur Tengah datang sini dan orang sini belajar pada beliau sampai pada Sunan Kalijogo. Dari mana ilmunya ini? Di para ulama Habib Timur Tengah ini yang diambil. Jadi ulama besar, jadi wali besar. Apa? Dia tahu kalian, inilah hubungan orang-orang ulama ini sangat hubungan erat dengan para ulama yang ada di Timur Tengah. Sangat hubungan yang menyatu dengan diri sudah, dengan badan. Mulai yang sekarang bahkan sampai yang dulu. Mereka semua hubungannya dengan ulama-ulama yang ada di Mekah, yang ada di Timur Tengah. Kita biar tahu bagaimana sirah ulama-ulama kita ini. Dan kita mengetahui orang-orang yang gak pernah sembahyang, gak pernah sholat, gak pernah wudu, gak pernah sujud. Waduh, jadi idola. Tak tahu berjeng abengkang. Apa ini? Begitu sangat itu antusiasnya ulama kita gak tahu. Gak ada idola-idolanya kita. Ini kata beliau. Ya, inilah kita tahu berbeda ulama kita. Kita ini abahnya dari mana ilmunya? Syekhana Khalid dari mana? Terus nyambung sampai baginda Muhammad SAW. وكما استفاد علماء هذه البلاد الكرام، استفادوا من علماء الحجاز وعلماء حضرموت وعلماء بلاد العرب، فإن بلادنا أيضا استفادت، بلاد العرب استفادت من علماء هذه البلاد. لا أقول أندونيسيا، بل استفادت من قبل ما تكون أندونيسيا حينما كانت هذه الجزر متفرقة، جزيرة سومطرة وجاوا وسلويسي، كليمنتن، بابوا، ملوكو، كل هذه الجزر لما كانوا يقال عن جاكرتا وما حولها بتاوي، هذه الجزر كلها خرج منها علماء أفادوا الأمة الإسلامية جميعا وأفادوا العرب بالخصوص. شيخنا
الشيخ ياسين الفداني رحمة الله تعالى عليه، نذكره وهو في آخر هذا الزمان الذي يعني نحن أدركناه، وكم قبله من علماء هذه البلاد أفادوا الأمة الإسلامية بعلمهم. Juga kata beliau, mereka para ulama-ulama kita ini sangat tawadhu, ya, sangat tawadhu. Jadi bukan cuma merasa para ulama yang di sini mendapatkan keuntungan, faedah dari ilmu ini dari ulama-ulama Timur Tengah aja. Ulama-ulama Timur Tengah pun merasa beruntung, merasa mendapatkan keuntungan, faedah juga dengan datangnya para ulama-ulama, dengan jadinya para ulama-ulama yang ada di sini. Kenapa? Akhirnya dakwahnya yang di Timur Tengah ini nyampe ke tanah Jawa ini, nyampe Indonesia ini, nyampe di Asia ini. Ini sangat menguntungkan. Para ulama kita di sini belajar ke Timur Tengah mencari ilmu, yang mana mereka para ulama kita yang di sini beruntung, mendapat keuntungan, juga ulama di sana mendapat keuntungan juga. Apa? Dengan pulangnya mereka lagi mencari ilmu, sudah mencari ilmu ini sampai di negara Indonesia ini, di tanah Jawa ini, bisa mengintegrasikan, bisa mendakwahkan ilmu-ilmu yang ada di Timur Tengah yang sanadnya tasalsul, nyambung sampai baginda Muhammad SAW, yang sampai bermanfaat untuk umatnya baginda Muhammad SAW di seluruh penjuru dunia. والذي أريد أن أذكره حينما ذكرت تاريخ وأسماء هؤلاء الرجال العظام، أريد أن أذكر ثانيا أننا في هذه البلاد المباركة رأينا علماءها ورأينا ارتباطهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رأينا هذا الارتباط القديم الذي كان فيه علماء هذه البلاد، وكان فيه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفرحون فرحتهم واحدة ويغضبون غضبهم واحد، وكانوا إذا جاهدوا في سبيل الله فإنهم يجاهدون في سبيل الله بروح واحدة. اليوم إذا زرتم هذه البلاد المباركة إندونيسيا من بابوا إلى آتشي لن تجدوا فيها جزيرة صغيرة أو قرية إلا وفيها قبر لأحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يقاتلون مع أهل هذه البلاد من العلماء ومن طلبة العلم الذين واجهوا وقاتلوا الأعداء الظالمين من الهولنديين والبرتغال واليابانيين. هكذا كانوا يقاتلون في سبيل الله حتى نالوا الشهادة ولله الحمد وهم يدافعون عن بلاد المسلمين. Yang mana juga di antaranya setelah kami sebutkan bagaimana sirahnya orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu. Begitu pula ulama-ulama yang dahulu yang baru ya, mungkin dalam waktu 50 tahun atau 60 tahun ke belakang. Bahkan juga ulama-ulama sebelumnya itu juga sudah ada para ulama kita yang berdakwah di negara Indonesia kita. Cuma mereka mengintegrasikan, mereka menirukan dakwahnya baginda Muhammad di penjuru, di seluruh penjuru Indonesia ini. Sampai-sampai kalau kita keliling dari daerah Papua atau Pulau Papua sampai ke Pulau Merauke atau Sumatera, itu gak akan, ketika kita masuki di satu daerah, entah itu pulau dan bahkan pulau yang kecil sekalipun, atau suatu daerah desa yang kecil sekalipun di penjuru Indonesia ini, di situ ada daripada kuburan-kuburan para ulama kita, para aulia kita. Kenapa? Karena mereka para ulama, para solehin, para aulia ini jika berbicara satu, semangatnya semangat satu, bahkan rohnya pun, nyawanya pun untuk satu. Apa? Untuk Allah, untuk dakwahnya dari Allah. Sehingga mereka pun kalau perang pun bukan untuk siapa-siapa, untuk satu.
itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak para ulama-ulama kita yang mereka punya ilmu yang sangat dalam terbunuh tatkala peperangan dengan Belanda kah, peperangan dengan Jepang kah, peperangan dengan Portugis kah, atau yang lainnya kah, sehingga banyak di desa-desa, pulau-pulau kecil-kecil itu banyak para ulama-ulama kita yang meninggal di kubur itu. Ini menunjukkan ulama kita yang mereka ini semangat dakwahnya mulai dahulu sudah ada di negara kita. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه اللحمة وأن يديم هذا التكاتف والتعاضد بين المسلمين جميعا بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلماء هذه البلاد المباركة، والذي أخرج ولله الحمد من أمثال معهدكم هذا المبارك ومن أمثال مجمعاتكم هذه المباركة أناسا مثل الشيخ هاشم أشعري رحمة الله تعالى عليه، والشيخ خليل شيخنا خليل بن عبد اللطيف الذي أخرج أمثالهم من هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منكم أمثال أولئك المشايخ العلماء يا رب العالمين، ويجعلكم كلكم كذلك إن شاء الله علماء عارفين عاملين مجاهدين في سبيل الله تحبون وطنكم وتخدمونه بإذن الله تعالى. Yang mana beliau berdoa kepada Allah, bukan cuma ulama dahulu yang mereka keluar dari kota Mekah dari Timur Tengah menjadi orang-orang besar, bahkan mudah-mudahan sampai sekarang pun akan banyak bermunculan daripada ulama-ulama kita yang mereka ini seperti hanya Syekhana Khalil Bakanan, Kiai Hasyim Asy'ari, dan yang sepertinya ini lebih banyak lagi. Terus setiap masa, setiap tahun ada terus bermunculan para ulama-ulama seperti Syekhana Khalil, seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Supaya apa? Terus makmur di sana. Bahkan seperti halnya sekarang di Pondok Pesantren Ali Inarah ini yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan juga dari kalian ini akan muncul Syekhana Khalil yang baru. Akan muncul Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Asy'ari yang baru. Yang terus akan makmurnya Islam ini, dan mudah-mudahan kalian semuanya insya Allah menjadi seperti mereka semuanya, insya Allah. Menjadi mereka yang manfaat dan barakah semuanya, insya Allah. Amin. Allahumma. بارك الله فيكم جميعا، وكرر شكري لأخي الشيخ طيب وللأخي الحبيب علوي الذي رتب لنا هذه الدعوة، ولكم جميعا، وسعدت أني رأيت وجوهكم الطيبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak, khususnya dari Haji Tayyib yang sudah sejak didatangi oleh beliau ini, juga sebagai para habaib, juga kepada kalian semua para santri. Terima kasih banyak, ini tawadhu beliau ya, kalian mau dengan semangatnya untuk mengambil ilmu-ilmunya.